पंचदश शताब्दीर मध्य भागरू षोडश शताब्दीर 70 दशक पर्यंत पंचसखा सन्थ माने अर्थात अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास और जशवंत दास ओडिशारे प्राचीन सनातन धर्मर गूढ़ आध्यात्मिक तत्व को अत्यंत सहज सरल तथा प्रांजल भाषारे विभिन्न पोथी, मालिका, टीका, गीता और संहिता रचना माध्यमरे साधारण जनजीवन को प्रभावित करथिले। पंचसखा सन्थ मानक मध्यरे श्री अच्युतानंद दास थिले अन्यतम। से कटक जिल्लार तिरकणा ग्रामरे माघ शुक्ल एकादशी तिथिरे जन्म ग्रहण करथिले। एही तिरकणा नेमाळ ठारू उत्तरकू प्राय 2 किलोमीटर दूररे अवस्थित केही केही तांकू अवतारी पुरुष बोली वर्णना करिथिबा बेले तांकर जन्म वृत्तांतकू नेई भिन्न भिन्न मत रहिछि। केही तांकू गोपाल वंशज बोली ग्रहण करंती त केही क्षत्रिय कुलर बोली कहंती, किंतु चैतन्य भागवतरे कुहा जाइछि सुदामा अच्युत होइन जन्मिले महांती कुलेण अर्थात अच्युतानंद करण कुलरे जन्म नेइथिले। पुणी वर्णटिका पुराण अनुଯାयी तांकर जन्मस्थान हेउछि त्रिपुर। श्रीक्षेत्ररे श्री जगन्नाथ मंदिररे थिबा 22 पाहाच मध्यरु 21 पाहाचर नाम त्रिपुर। दीक्षा ग्रहण करिबा परे साधकर जन्मस्थान परिवर्तन करा जाइथाय। तेणु अच्युतानंद श्रीक्षेत्ररे दीक्षा ग्रहण करिबा परे 22 पाहाचर 21 पाहाच त्रिपुर को निजर जन्मस्थान रूपे ग्रहण करिछंती। तांक जन्म संपर्करे एक चमत्कार किंबदंती लोकमुखरे प्रचलित अछि ओ ताहा मध्य त्रिपुर सहित जोड़ी होई जाइछि। सेही प्रबाद अनुଯାयी तांक पितामातांकर संतान न हेबारु सेमाने श्रीक्षेत्र जाई श्रीमंदिरर गौरूढ़ स्तंभ पछपटरे थाई प्रभुंक आगरे गोटिए पुत्र खेलुथिबार देखिबाकू पाइले। सेमाने भाबिले जगन्नाथ संतुष्ट होई तांकू एही पुत्र संतान दान करिछंती। तापरे सतकू सत सेमाने घरकू फेरिबार किछि मास परे तांकर संतान लाभ हेला। सेदिन थिला माघ शुक्ल एकादशी तिथि। माता पद्मावती ओ पिता दीनबंधु खुंटियाଙ୍କ ओरसुरु करण परिवाररे जन्म लाभ करिथिले। तांक पूर्व पुरुषଙ୍କ संज्ञा महांती थिला, किंतु तांक पिता दीनबंधु महांती गजपति प्रतापरुद्र देवଙ୍କ शासनरे खुंटिया पाहियारे कार्यरत थिबारु तांक पितांकु खुंटिया संज्ञा मिलिथिला। श्री अच्युतानंद तांक वंश विषयरे वर्णना करिबा बेले उल्लेख करिछंती जे तांक पिता पुरीर जगन्नाथ मंदिररे नियोजित करण सेवायत होइथिबा बेले तांक जेजेबापा गोपीनाथ महांती गजपति राजामानंकर मुख्य उपदेशकार छामु करण भावरे कार्यरत थिले। श्री अच्युतानंद तांक समयर एक संभ्रांत करण परिवाररे जन्म ग्रहण करिथिबा सत्वे से केउट एवं गौड़ परि संप्रदाय सह जड़ित थिले एवं ओडिया समाजरे सेमानंकर सामाजिक स्थिति को सुधारिबा निमंते सेमानंक संप्रदाय पई अनेक ग्रंथ लेखिथिले। उपरोक्त संप्रदाय गुड़िक श्री अच्युतानंद दासंकु सेमानंक पृष्ठपोषक भावे विवेचना करंती। से निज रचना शून्य संहितारे से पूर्व जन्मरे सुदामा होइथिबार उल्लेख करिछंती। तेबे जाहा हेउना काहिकी पतित ओ अवहेलित वर्गर लोकंक सामाजिक उत्थान पई से उद्यम करिथिबा तांक रचना मानंकरु स्पष्ट जणा पड़े। तन्मध्यरु तांक रचित गोपालंक ओगाळ ओ कैवर्त गीता अन्यतम उदाहरण बोली कुहा जाई पारे। षोडश शताब्दी रे संघटित होइथिबा धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्युदयर से थिले प्रमुख सूत्रधर। तांकरी जोगु ओडिशार सामाजिक जीवन रे उल्लेखनीय परिवर्तन संभव होइथिला। से जनसाधारणक हृदय स्वतंत्र आसन लाभ करि पारिथिले। बहु पुरातन कालरू जनश्रुति रे कथित अछि सेतेबेले गजपति प्रतापरुद्र देव ओडिशार राजा थिले। दासंक शून्यभोजन कथा राजा शुणी पारिले ओ शून्यभोजन कि प्रकार ताहा जानिबा लागि अच्युतंक सह अनेक कटाळ कले। ब्राह्मण माने एहा शुणी उपहास कले। दासंकर उपहास प्रति गृक्षेप नथिला। शेषरे राजांक आदेशरे श्री अच्युतंकु परीक्षा हेबा स्थिर करागला। पुरी सहरर बांकी मुहाण निकटस्थ शून्यबांफी ठारे परीक्षा हेला। परीक्षा परे राजा संतुष्ट होई सेही स्थानरे बास करिबा लागि अच्युतंकु आदेश देले। अद्यावधि एही स्थानरे गोटिए मठ रहिछि जाହାର नाम गोपाल मठ। आहुरी मध्य कथित अछि जे अवतारी महापुरुष श्री अच्युतानंद पुरी बड़दाण्डरे
ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ପତିତମାନବଙ୍କୁ ନିଜ କର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ବା ପରିତ୍ରାଣ ଦେଉଥିବାରୁ କର୍ମଫଳଦାତା ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ତୁଳସୀ ମାଳଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଯିବାବେଳେ ତାହା ଯେଉଁଠି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ସେଠାରେ ମଠ ତୋଳି ରହିବାର ସଂକେତ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ ଆସି ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଳସୀ ମାଳ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥଳଟି କାଳକ୍ରମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗାଦି ବୋଲି ବିଦିତ ହେଲା। ମାଳ ନେଇ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମଠର ନାମ ସେଥିପାଇଁ ନେମାଳ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରହି ତପ ସାଧନା କରିଥିବାରୁ ବଟ ଗୋସେଇ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଉପାସିତ ହେଲେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରାଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାବନାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ରଖିଥିଲେ ଏହି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମଧାରାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯୋଗ, ପୁରାଣ ଓ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ 36ଟି ସଂହିତା, 78ଟି ଗୀତା, 100ଟି ମାଳିକା, ଅନେକ ଭଜନ, ଚୌପଦୀ ଏବଂ ଜଣାଣ ଏହିପରି ପାଖାପାଖି 1,60,000 ପଦ୍ୟାବଳୀ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 36 ପଟଳ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା, ଅନନ୍ତ ବଟ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟଗୁଜ୍ଜରୀ, ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା, ଭବିଷ୍ୟ ପରାର୍ଥ, ରାହାସ ମାଳ, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳି, ମନ୍ମଥ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ନିତ୍ୟ ରାହାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଳାସ ବା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ, ଉତ୍ପାତ ସାଗର, ବୃହତ 10 ପଟଳ ମାଳିକା, କଳିଯୁଗ ମାଳିକା ଓ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା, ବ୍ରହ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ, ବର୍ଣ୍ଣଟିକା, ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଓ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ହରିବଂଶ ପୁରାଣ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ଆଦି ସଂହିତା, ଅନାଦି ସଂହିତା, ଅକଳିତ ସଂହିତା, ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ଶିବକଳ୍ପ ଓ ନବଗ୍ରହ ନିର୍ଘଣ୍ଟନ, ଚିତ୍ତବୋଧ ଚୌତିସା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଆଦି ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏବେ ବି ପତିତମାନବର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛି। ଯୋଗ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଦର୍ଶନ, ବାସ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ଆୟୁର୍ବେଦ ତଥା ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମହାପୁରୁଷ ଭାବେ ଲୋକେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।